शनिवार को शहर के सिटी सेंटर अगरतला में नगर निगम के सम्मेलन कक्ष में दशमी घाट के विकास व मूर्तियों के जीर्णोद्धार को लेकर क्लबों, समाजसेवियों, गणमान्य नागरिकों और सदर अनुमंडल शासकों सहित प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता मेयर दीपक मजूमदार ने की। बैठक के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए नगर निगम के मेयर दीपक मजूमदार ने कहा कि कुछ महीने पहले बटतला शिवबारी से दशमी घाट रोड के किनारे पार्किंग रोकने का व्यवस्था किया गया था, लेकिन अब लगता है कि उन सभी जगहों पर फिर से पार्किंग किया जा रहा है। इसलिए उस जगह पर पार्किंग रोकने के लिए स्थानीय क्लबों का सहयोग लिया गया है। साथ ही बटतला बाजार और बटतला महाश्मशान को साफ सुथरा रखने के लिए विशेष बैठक की गई। আমরা তখন প্রশাসন দেখব, তবে যাতে এবার নতুন ভাবে বিসর্জনটা হয়, মানুষ যাতে বলতে না পারে, কোনো অসুবিধা হয়, সেক্ষেত্রে ক্লাবগুলির সহযোগিতা এই কারণেই চাওয়া। আমরা যেরকম যেটা বলেছেন 3 শিফটের এসডিএম সাহেব, এটা একদম ভালো কথা বলেছেন। দরকার আমরা শিফট হয় লেবার রাখুন, কর্মী রাখা হবে। আমরা এবার নতুন উদ্যোগ নেব, আমাদের ট্রেন থাকবো, সবটাই এখানে বলেন ম্যানুয়াল লোক রাখতে হবে, সবটাই কিভাবে হয় অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু নতুন ব্যবস্থা আমরা করবো। যতটা আমরা আমাদের দিক থেকে আমরা চেষ্টা করব সার্বিকভাবে সবগুলি ক্লাবকে সাহায্য করা হয়। তা আমি অনুরোধ করবো অন্য ক্লাবে যারা আছেন বিশেষ করে সংক্ষিপ্তভাবে এছাড়া কোনো বিশেষ পয়েন্ট আছে কিনা আমাদের কাজগুলি করবোই। আর বিশেষ করে দশমী ক্লাবে কে আছেন